Umpisahan na natin. Ang tanong ay, makinig mabuti players. Magbigay ng mga popular na pulutan ng mga Pinoy ayon sa panlasangpinoyrecipes.com. Uulitin ko, no coaching man lang people, magbigay ng mga popular na pulutan ng mga Pinoy ayon sa panlasangpinoyrecipes.com. Simulan mo na, Jack! Sisig. Sisig is correct! O, tayo, Lechon. Ha? Lechon. Lechon is... Anong lechon? Baboy. Lechon baboy is wrong. Sorry, Tatay Donald. Tatay Edgar. Mani. Money is correct. Ness. Kalderetang baboy. Kalderetang baboy is wrong. Sorry. Ness. Barbecue. Ha? Barbecue. Barbecue is correct. Ang... Chicken Express. Sorry, time's up na po. Next. Takwat baboy. Tokot baboy is correct. Lechong kawali. Lechon Kuwala is correct. Jan. Chicharong bulaklak. Chicharong balaklak is correct. Rams. Pork sisig. Nasabi na yung sisig. Pasensya na po. Jukes. Calamares. Calamares correct. Yes! Teddy. Lechon manok. Lechong manok is wrong. Sorry, Teddy. Kaya naman para sa mga people, 1,000 pesos kada correct answer. Lassie. Yes! Ito sinabi. Ano itong sagot? Kilawing isda. Kilawing isda. Ilawig isa is correct. 1,000 pesos. Oh, ito MC. pa. Inihaw na isda. Ha? Inihaw na isda. Inihaw na isda is wrong. Pasensya na po. Lassie. Isaw. Isaw. Isaw is correct. 1,000. MC. Kinilaw. Kinilaw na sabi na po. Kinilaw na isda sinabi na po. Lassie. Okay. Crispy pata. Crispy pata. Crispy Pata is correct. Ito lang. Ito, isa na lang. Dilis. Dilis. Mali yung dilis. Okay, ito. O, last na. Last. Ikaw. Ito last. Betamax. Betamax. Betamax is wrong. Sorry. Ano ba May yung tatlong pangulit mo? natira. Kwek. Uy. Ang isa. Uy, sarap yun. Kikiam. Ang isa. Kikiam. At fishball. Lumpiang Shanghai. Shanghai. May Shanghai pa. lumpiang Shanghai. Apat pa pala. Sarap. Yon ang huling na.